कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करबो मुदा धीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जय जगन्नाथ। सुस्वागत प्रिय बंधुगण। धारावाहिक क्रमे आज हूँ पवित्र कार्तिक मासर दशम दिवस। मु आपण मानकु कार्तिक महात्म्यर आज दशम अध्याय को पाठ कर श्रवण करने मनोनिवेश करियोछि। आ गोटे कथा कहि रखुछि, आपण मानकर भल पाइबा हुए तो मते अनेक उत्साहित करियोछि। मन मध्य अनेक द्वंद्व रहिथिला, हुए तो आपण माने कहीं देखिबे बा न देखिबे, शुणिबे बा न शुणिबे, जहा हो आपण माने बहुमात्रा देखुछंती। आ गोटे कथा आपण मान टिके लाइक करिवे, कमेंट करिवे, जदि शेयर करिवे आपण मानक निकटरे मु चिरकृतज्ञ ही रहिबी। जय जगन्नाथ। दशम अध्याय। नारद मुनि अनुरागे कहंती पृथु राजा आगे शुण राजन ग्रंथ सार विष्णु को पाई जलंधर लक्ष्मी सहिते तार पुरे रहिले बांधव व्यवहारे तेणु असुर महासुखी जगत श्रीपुरे रखी देवे खटंती भृत्य मते दिन बंचंती दुख चिते ए अंते गला केते काल दिनेंती स्वर्गे सुरराल सकल देवतांकु राई आंभ को सन्निधे बसाई। नारद उवाच कहंती देव पुरंदर हे मुनि शुण दुख घोर आंभर प्रभु नारायण तांक विभूति देवगण से प्रभु आंभ दुख देखी स्वदेह वैकुंठ उपेक्षी लक्ष्मी को घेनी लक्ष्मी साई रहिले दैत्य पुरे जाई से महादैत्य जलंधर जगतनाथ तांक पुर लक्ष्मी सहिते रखी पुरे सर्व संपद भोग करे से सर्वात्मा वसुदेव आंभ को होइले अपूर्व तांक चरण सेवा बिनु किस कारण आंभ तनु धिक आंभर दश श्री हरि भगत दूर करी कि प्रयोजन स्वर्ग स्थाने किंपा न गलु घोर बने तुम्भे तो जान महामुनि जे बण जन देह घेनी विष्णु भक्ति बिनु बंचे कोटि कुबेर धन संचे भुंजई कोटि लक्ष्मी श्री से स्वर्ग नरक भोग करी आंभ विक्रम से ही मोती असुर घरे लक्ष्मीपति बंदी होइले आंभ पाई आंभर आउ सुख नाही हे जलंधर सिंधु सुत आंभ को कलाहीन कृत्य प्रभु को नहीं बंदी कला एकर्म काले हे नथिला पूर्वे हिरण्य हिरण्याक्ष दनु दानव रक्ष भक्ष मधु कैथव महावीर शून्य निशून्य शंखासुर माली सुमाली माल्यवंत बहुत क्लेश वज्र दंत बैलोचन बलिवीर कालक अंधक श्लोक त्रिपुर नारद सहित हेमंत दुष्ट थिले जेते सुचि न मुचि जम्बु दैत्य केही न कलेड़े कृत्य देवंकु दुख देउथिले विष्णु माया रे नाश गले ए दैत्य नाम जलंधर बळे जिणिला तिनिपुर जे प्रभु दुष्ट दर्प हरे तांकु रखिला नेई घरे आउ आंभंकु किस गति एका अछंती उमापति ताहांकु कले आराधन दानव करिवे दलन एक कथा होई जेमंत भमुनि भियाई तुरित हेमंत कही सुना शिर नमिला आंभर पैर शुण राजन चूड़ामणि बासव वाक्य आंभे शुणी सर्वदेवंक शिवकारे बलु जे जलंधर पुरे सिंधु नंदन सभा तले प्रवेश हेलु शुभ बेले आंभ को देखी दत्य राजा विशेष कला पाद पूजा सन्निधे बसाई आसने पुछई कोमल वचने भवुनि वर काहि थिल
ମପୁରେ କି କାହାରିଏ ଅଇଲ କାହିଁ ଦେଖିଛ କିଶରୀତି ମୋ ଆଗେ କହ ମହାଜତି ମୁନି ବୋଇଲେ ଶୁଣ ରାଏ ଯେ ସ୍ଥାନେ ଶଙ୍କର ବିଜୟେ ନାମତା କପିଳାସ ଗିରି ସକଳ ଗୁଣ ସୁଖ ଶ୍ରୀ କିୟ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ଶତ ଯୋଜନ ଉଚ୍ଚ ହଜାର ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣ ତରୁବର କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ପଟାନ୍ତର ଅମଳ ପୁଷ୍ପ ନିରନ୍ତରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ଧରେ ସୁନନ୍ଦା ନାମେ ବହେ ନଦୀ ସ୍ନାନେ ଅଶେଷ ପାପ ଛେଦି ପଶୁ ପତଙ୍ଗ ଆଦି ପକ୍ଷୀ ସେବନେ ଦୁଃଖକୁ ଉପେକ୍ଷୀ ସିଦ୍ଧ କିନ୍ନର ଯକ୍ଷ ଗଣେ ଜହିଁ ବସନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ସର୍ବେ ବସନ୍ତି ତୋଷ ମନେ ଶିବ ଗୌରୀ ପରଶନେ ହରସ ଜାତ ଅନୁକ୍ଷଣେ ସୁଖେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଶିବ ଗଣେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ବନେ ଦିବା ବେଳେ ବଞ୍ଚିଲୁ ଶଙ୍କର ସଙ୍ଗତେ ତହୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜତପୁରକୁ ଅଇଲୁ ନାରଦ ବଦନ ବିବାଣୀ ସାଗର ସୁତ କନ୍ୟା ଶୁଣି ପୁଣି ପୁଛଇ ତୋଷ ମନେ ଭୂମୁନି କହ ପରଶନେ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁଛଇ ଏମନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପଦ ଯାବତ ମୋହ ସମ୍ପଦେ ସମ କଲେ କେଥୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ଭଲେ ସେ କଥା କହ ମହାରୁଷି ଶୁଣି ବୋଲଇ ଆମ୍ଭେ ହସି ହେନ ରୂପ ପଚାରିଲୁ ଯାହା ସ୍ୱରୂପ କହିଲି ମୁଁ ତାହା ଏ ତୋର ସମ୍ପଦ କୁଶରୀ ଅତୁଲ୍ୟ ଚତୁର୍ଦେଶ ପୁରୀ ତୋର ନଗରେ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପଦ ଅଧିକ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଏକେ ଏକେ କିୟ ବା କହିବା ଅଧିକେ ଯାବତ ରତ୍ନ ଏଥେ ଅଛି ଏକଥା ବି ଲେଖି ଅଛି ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ଯାହା ବୋଲି ତାହା ତ ପୁରେ ନ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଶିବପୁରେ ସେ ତ ଅପୂର୍ବ ତୋର ଘରେ ତେଣୁ ଏ ଯାବତ ସମ୍ପଦ ତିନି ଭୁବନେ ରାଜପଦ ରଥ ତୁରଙ୍ଗ ରାଜବଳ ରତ୍ନ କାଞ୍ଚନ ଜନକୂଳ ବିବିଧ ରୋଗ ଆଦି କରି ସର୍ବକୁଶଳ ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଣୁ ଯେ ନଦୀ ସଇ ଶୋଭା କେଶ ବିହୀନେ ଯେହ୍ନେ ଗଭା ନେତ୍ର ବିହୀନେ ଅଳଙ୍କାର ଯୁବତୀ ବିନେ ଯେହ୍ନେ ଘର ଶୁଣ ରାଜନ ସିନ୍ଧୁ ବତ୍ସ ଏତେଣୁ ସମ୍ପଦ ତ ତୁଠ ହେମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା ମନେ ପାଇଲା ମହାଲଜ୍ଜା ଅଳପ କ୍ରୋଧ ମନେ ଧରି ପୁଣି ପୁଛଇ ଦଣ୍ଡ ଧାରି ଭମୁନି କହ ମତେ ସତ ଈଶ୍ୱର ଘରଣୀ କେମନ୍ତ କେଡେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାମ କିଶ ବିଶେଷୀ କହ ବ୍ରହ୍ମା ଶିଷ୍ୟ ମୋର ଘରଣୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏଥି ଯେ କେଡେ ରୂପବତୀ ଆବର ଅପସରା ଗଣେ ରୂପେ ସୁନ୍ଦରୀ ଜଣେ ଜଣେ ରମ୍ଭା ମେନକା ତିଳୋତ୍ତମା ଏହାଙ୍କୁ ନାହିଁ ଯେ ଉପମା ଶ୍ରୀ ବସି ଚିତ୍ର ରେଖା ମୂଳେ ଦେଖିଲେ ମୁନି ମନ ଟଳେ କିନ୍ନରୀ ବିଦ୍ୟା ଧରି ଶୋଭା ମୁଖ ବିକାଶେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭା ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପୁର ଦେଖି ଅଛତ ମୁନିବର ଆବର ଭଗିନୀ ମୋର ମା ସର୍ବଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ସମା କୋଟିଏ ଗୁଣେଶ ଲକ୍ଷଣୀ ସର୍ବ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶିରୋମଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘରଣୀ ସେହି ମୋ ପୁରେ ଅଛି ପୁଣି ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନେ ଆସନ୍ତି ଦେବ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡୋଳେ ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ଶିବ ଆଳେ ଏଥି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଏ ସର୍ବ ତତୁଲେ ନ ଅଛି ଏ ବଡ଼ ଲାଗିଲା ସନ୍ଦେହ ଭମୁନି ଏହି କଥା କହ ଈଶ୍ୱର ପୁରେ ଯେତେ ନାରୀ ତୋ ରୂପ ନାମ ଆଦି କରି ରାଜା ବଚନେ ମୁନିବର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଜଳଧର ଯେତେ କହିଲା ଅନୁସରି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ନାମ ଧରି ଏହାଙ୍କ ରୂପ ଏକ ଠୁଳେ ତୁଲ୍ୟ ଜନି ହେ ପାଦ ତଳେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଗୋଟିକ କୁଶରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନହିବେ ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଦେବୀ ଈଶ୍ୱର ଘରଣୀ ସେ ହିମାଳୟର ଦୁଲ୍ଲଣୀ ଗର୍ଭତୁ ଉତୁପତି ଯେଣୁ ପାର୍ବତୀ ନାମ ତାର ତେଣୁ ଗୌରୀ ଦେଖି ତାର କାନ୍ତି କନକ ମନେ କଲା ଭାନ୍ତି ଅଗ୍ନିରେ ପଶି ରନ୍ଧା ଆସିଲା ତାତୁଲେ ରୂପ ନ ଲଭିଲା କିସ କହିବା ତାର ଗୁଣ
हे राजा एक मन शुण ईश्वर कल्पे तप कले तेणु से कन्या को पाइले विधाता कन्या रूप देखी विचार कला अष्ट आखि यह सदृश एक नारी विष्णु को देवी विवाह करी मन्ते बिहि भावी मने रचिला पार्वती विधाने 7 वर्ष एक चिते निर्माण कला बहुमते पार्वती रूप को देखिला केबे समान नहेला तेणु विधाता लज्जा पाई समुद्रे पकाइला नहीं से कन्या लक्ष्मी रूपे जात काले ताल भिले अच्युत्य से बेतर पुरे अच्छी तांकु की पार्वती को गछि आबर जेतक सुंदरी से कहीं पार्वती को सरी माणिक तुले जो चीज अमृत तुले गुड़ स्वाद कनक संगे पट फूल लक्ष्य की कले हेब तुल कामधेनुर संगे गाई जेते अंतर अबा हुई पार्वती संगे अन्य स्त्री देखिले से ही भावे सरी अशेष लोक पिता भी तारूप देखी हुए मोही आम्भे निष्काम तपी जन पार्वती रूप हेउ छन्न विष्णु जे तार रूप चाही ईश्वर अर्ध अंगे रही लभी न पारी तार लीला चिंतारे तनु हेला हेला चंद्र आनंद देखी भारी रुद्र मुकुट तले गली लुचि बसिले मन दृढ़े भावे अभावे छिड़े बढ़े तार रूप देखी जोगी जने कंदर्प भये गले बने बेनी नयन बुझी बसी आत्मारे मन को निवेशी शिव जे तार रूप देखी जतने कले तिनी आखि पासरू न छाड़ती क्षणे मन निवेशी प्रिया गुणे से फेपुण जेमंत जुवती शिव जाहंकु नुहे पति स्वभाव रुद्र जोगी वेश मस्तके जटा अंगे भस्म हेमंत वेश शिव धरी विलास कले दिव्य नारी हेमंत अविवेक भी कहा संचिला नहीं कहीं एड़े संपद नहीं थोरे युवती रत्न नाही घरे एणु न शोभा तोर पुर हेमंत कहीं मुनि बर क्षणे के ब्रह्मलोक जाई दैत्य को चाट कराई नारद वाक्य शुणी करने से जलंधर पांची मने गौरी रूप अनुसरी कंदर्प बाणे तनु घारी सकल चिंता एड़ी दूरे तनु तापित काम जोरे एकांत स्थाने जलंधर राइला सिंहिका कुमर ताकू बोलई जाओ बेगे हर उद्यान वन भागे से बने कपिलास गिरी भेटिबु जाई त्रिपुरारी तांकू कहिबु मो संदेश बोलिबु राजा सिंधु शिष्य नाम ताहार जलंधर सर्वभुवने एक वीर विष्णु सहिते सर्वदेवा ताहाकू करू थांती सेवा से जहा मागई जाहाकू के अच्छी न देव ताहाकू तुम्भे जेवन घरे थाओ राजा को किछि ही न दियो ए कथा नुहे भलपण एबे नृपति आज्ञा शुण तुम्भ घरणी हेमवती युवती रत्न रूप कांति राजार योग्य तांकू दियो निश्चिंते तप करू थाओ स्वभावे जति कुजुवती संगते थिले हे विपति एमंत नृपति आदेशे राहु चलिला कपिलासे मिलिला जाई शिवपुरे नंदी जे थिला सिंह द्वारे ताकू कहिला दूत बेगे नंदी जणाई रुद्र आगे राहु को घेनी गले आसी विजय करी छंती काशी सुवर्ण मंडप उपरे रत्न बेदीरे व्याघ्रम्बरे पाटर नेत्र तुली पाड़ी सेवती कुसुम पाखुड़ी कर्पूर गुंड तले छिंची पनीर नीर पासे छिंची उपरे चंद्रा टप टाणी सेपुरे बीजे शूल पाणी जोगासने सदानंद घूर्णित नेत्र अरविंद शुद्ध स्फटिक तनुकांति विविध मणि विराजंती जटा मुकुट शिरे शोभा ललाटे अर्ध इंदु प्रभा कर्णे कुंडल वसुमती पशु पारुषे पशुपति पारुषे पारिषद गण खटी अछंती जणे जण कोले पार्वती छंती बसी क्षीर समुद्र जेन्हे शशी हेमंत शिव अवकाशे अछंती शिव गण पासे राहु दर्शन कला जाई मंडप तले उभा होई सम्मुखे जोड़िबे निकर बोइला शुण देव हर
ମୁଁ ଜଳନ୍ଧର ରାଜା ଦୂତ ତୁମ ସାମୁରେ ଉପଗତ, ଯେଉଁ ନିମନ୍ତେ ଅଛି ଆସି ସେ କଥା ଶୁଣ ଦେବ କାଶୀ। କହିଲା ଯେ ରାଜା ନାମ ଜଳନ୍ଧର, ସାଗର ସୁତ ମହାବୀର, ବିଧାତା ବଳେ ମହାବଳୀ, ଯୁଦ୍ଧେୟ ଏ କୂଳ ଦଳି, ବିଷ୍ଣୁ ସହିତେ ଏବେ ଯେତେ ରହିଲା ଆପଣାୟତେ, ସବୁ ସମ୍ପଦ ଠୁଳ କଲା ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ନ ପାଇଲା, ତେଣୁ ନୃପତି ମନେ ଚିନ୍ତା କି ଯୋଗେ ପାଇବ ବାରତା, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟବତୀ ଯେହୁ ଯୁବତୀ କୁଳେ ରତ୍ନ ସେହୁ, ଗୌରୀ ହେମମନ୍ତୀ ଝିଅ ଜଳନ୍ଧରକୁ ତାହା ଝିଅ, ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ତପଚାରୀ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭୂଷଣ ନାରୀ, ସଂସାରେ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାର ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଅ ଉପହାର, ତୁମ୍ଭ ଯୁବତୀ ଗୋଟି ଦିଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ସର୍ବ ଶୁଭେ ଥାଅ, ହେମନ୍ତ ରାହୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ପୁଣି, କୋପେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତର ପୁରୁଷେ ହେଲା ଅବତାର, ରୁଦ୍ର ଲଲାଟୁ ଆନତରି ଘୋର ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରି, ଶୁକଳ ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ତନୁ ଜ୍ୟୋତି ବିରାଜେ କୋଟି ତନୁ, ଚଞ୍ଚଳ ଜିହ୍ବ ବିଦ୍ୟୁକାନ୍ତି ଅସିତ ନଖ ପନ୍ତି, ଉତ୍କଟ ଲୋମ ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ି ପିଙ୍ଗଳ କେଶ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ବଢି, ନିଶ୍ୱାସ ବହେ ଖରତର ଚକ୍ର ଆକାରେ ବୁଲେ କର, ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟ ଆଖି ଅସୁର ଭୟ କଲା ଦେଖି, ଶରଣ ଶିବ ପାଦ ଗତେ ବୋଲଇ ରକ୍ଷା କର ମତେ, ମୁଣ୍ଡୁତ ବିଶେଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ ନାସିବେ କି କାରଣ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପରମ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ କର, ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ପାପୀ ଜନ ନ ଯାନ୍ତି ଯମ ଦର୍ଶନ, ଖଣ୍ଡନ୍ତି ଅଶେଷ ବିପତ୍ତି ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତି, ହେମନ୍ତ ମହିମା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ଦର୍ଶନ ଫଳ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷୟ ଯାଉ, ହେମନ୍ତ ରାହୁ ମୁଖ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଉମାପତି, ରାହୁକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋସାଇଁ ଉଭୟ ହସ୍ତେ ଶିର ଦେଇ, ରାହୁକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋସାଇଁ ଉଭୟ ହସ୍ତ ଠିକ ଅଛି। ତା ଦେଖି କୋପିତ ପୁରୁଷ ବୋଲଇ ଖାଇବି ମୁଁ କିସ, ହର ବୋଇଲେ ଭିକ୍ଷା ତତେ ଏ ରାହୁ ଆଶ୍ରା କଲା ମତେ, ଶିବ ବନ୍ଧନ କ୍ରୋଧାଙ୍କୁର କଲା ଶିବ ବନ୍ଧନ କ୍ରୋଧାଙ୍କୁର, ଭକ୍ଷିଲା ଆପଣା ଶରୀର, ଚରଣ ହୃଦ ଯାଏ ଗଳି ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଶୁଳି, ବୋଇଲେ ଏହି ଦ୍ୱାର ରଖ ନାମ ତ ହେଉ କୀର୍ତ୍ତି ମୁଖ, ମୋର ନିବାସ ଆଗେ ଥାଅ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ବିଧି ପାଅ, ହେମନ୍ତ ଦେଇ ତାକୁ ବର ରାହୁକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହର, ବହନ ପଳାଏ ଭବନୁ ଶୁଣି କମ୍ପଇ ତାର ତନୁ, ବସିଲା ରହ ମୟ ରଥେ ପଳାଇ ଗଲା ପଥେ ପଥେ, ଶିବ ରହିଲେ ନିଜ ବାସ ନମଇ ମହାଦେବ ଦାସ, ଶିବ ରହିଲେ ନିଜ ବାସ ନମଇ ମହାଦେବ ଦାସ। ହରି ଓಂ ଶାନ୍ତି। इति श्रीपद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये राहु प्रवेशे कीर्तिमुख महिमा कथने नामो दशमध्याय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।